Tara, tara. Pwede ba natin ayusin yung group mamaya? Look at the screen, you dumb shit. I'm trying to get your attention. Akin yan. Dahil ako, tik-tik eh. Range trap, range trap. Mili. Melee trap, melee. Mili. So, sarap. Another shot. Necrotic. Something's pretty far right. Okay. Range trap, cookie, blink. Dispel. Thank you. Uy, nag-Ardent ako, brothers. Ardent, Rothpal. Trunk. Naka-enrage pa din ata eh. Melee trap. Hindi. Namumul eh. Utang ina yung rage. Uy, dispel. Almost died. Pa-assist sa Plague dispel. coming. Melee trap Just sa akin. All beam. Spelling you. Thanks. Melee trap. Nice. Do not give. Last plague. 72. Range trap. Oh, Dear Druid. Okay, good. Yeah, you need to move faster, Min. Hindi ko ma-dispel yung isa. Facing. Deep rot na. I'm gonna edge this. Can you move on Harden to range Raiden? na. Yeah, okay na. Ilan Pwede din? kayo Pito. bumit na ng range. Do not be afraid, bro. Yeah, you need to heal me daw, The Holy Rat. Wait, pwede ma-Holy Rat yung Shockwave? Easy. Dispelling yun. Okay na. Sarap yan ng rage eh. Dapat mag-spell. Ano na. Salve mages. Saan pa mo? Do your innervates. Para mag-cooldown. Sphere ulit. Steer. Shadow Priest. Spear. Taking LK. Rothpal taking LK. Heal. Umatras pa muna. Look for square, guys. Behind Look for LK. square. First Holy Rat. First Holy Rat. Second Holy Rat. Third Holy Rat. Third. Keep living Defile in boys. 2. Defile in 1. Osok me now, Red. Okay. Hello, Defile? Good defile. Okay, let's Yes. BL. Stuck other side siya. Other side na lang, other side. I think you need to max melee. Yeah, max melee. Max melee. Look for square. Valk first. Let them drop, then Nitro. Defile in Nitro 3. 1. Hello, Defile? Holy Pala grab. Holy Holy Pala grab. Big heals on the tank. Heal mo ako. Nadra. May range sa orange. Ranged on the nipple. Third Mind Holy Flay, Rat. Mind Flay. Third Holy. You can take no? You can take Okay it. na. Take mo na. Mamatay mo. Defile first boys, then keep Defile in pushing. 5. Defile in 4. Defile in 3, 2, 1. Hello, Defile? Okay, stop behind. Stop fast here. Huwag nyo napakan. Need gear pa innervates our shaman, please. First Holy Rat. Second Holy Rat. Second, and then number ko. Third. Third. Okay. Don't drop.
Piercing Howl. Yeah, you're the only warrior. Defile in. Defile in 4, Bilis Defile na in isa. 3. Bilis na isa. No drop. Gago. Piercing. Nawala Tangina, nadrapan tayo dalaw. Dalawang Bilis warrior. nung Edge na edge, 44. Yaman. Mag-drop. Yeah, edge. Then stop Serious behind ko na LP. drop. Max melee. Stun na lang, stun. Push the bush, push. Puta. Parang hindi ah. Kaya to, kaya. Sige, stun na lang, stun ah. Yeah, basta. Sige, push nyo lang bago bumaba. Defile Good. in 3, Lisa ka na lang, Tolerant. Senshi. If you guys can hop, Yeah. please hop the targeted. Divine him, kiss ko lalat. Patay si Kup. Na-raging pa siya. Na-combo. I'll res him. Saan ba siya? Medyo malayo pa ata eh. lumabas yung may ice spear, please. Raging lang ah. Mages. Atras kaunti. Sige pa. Parang 10 makapag. seconds yung hope. Tan ko pa ba to? I saw. Op, threat. Yes. O yung threat mo dito sa current raging ah. Dispel tank, dispel. 阶段准备。 Pwede i-battle resing. Huwag mo muna accept ah. Pagkapasok na namin. Ba't lagi namamatay yung pet ko? Okay, stuck. Mamanatay na ako paglabas. Talaga ba dapat hinihil ko yun? Inis ka muna naman ako, hayop ka. Manahim kayo. Nadja. Meron pa si Wizard. Sarap ata dyan sa May tide siya, may tide. Paglabas Tide him. May nang mga... Parang napapadalas yan, buya. Using. Gago itong mga ito. Dapat pagkalabas na pre. Wala pang him. Yung minute lang. Spirit. Spirit, come on. Hunters. Priests, Hunters and... Shadow Priests. Devouring Plague bro. 快分散，one。 Defile. Hello, Defile? Wala akong gihili kay Kopi oh. Diyan lang. Di ako Ardent proc. Tama ba? Hindi. Ardent. Pero naka-deep root ako ngayon. Keep living. Tara, back better. Move. Finish nyo na yung raging. Maaga yung typhoon. Hindi ako nag-typhoon. Walang typhoon to. Si Dear Druid. 快分散 Pwede ako. Defile in 3. Defile in Red na 3. hosak. Red na hosak. 1. one。Hello, Defile? Yung soaking pala. May GS rin. Dig. Lamig dito guys. Okay, you can take them. Wait lang. Pag abang nagkakast. Okay, pwede mo na ito. Tapos slow move lang slow move. Stuck. Moving. Nag-starfall na ako sa loob, baka sabihin niyo swapang ako eh. 0 bro. Baba ng damage natin sa spirits. Isa ng pinakaswapang nag-raid na sa baba lang. Nasa saig lang, no? Very swapang. Very swapang. Hoy, yung pet ko mamamatay ka na naman, hayop ka. Na, tangin. Okay, tulog muna ako guys. Kisingin na lang ako ah. Ay, ang pet ko, ba't di ka Defile once we nakikinig go sa out. akin? Defile once we go out. Kailangan mo ano yan kapag galadi, i-menu mo. Spread. Hello, Defile? Stuck behind the bus, boys. Stuck. Uy. Do not typhoon, Mini. Do not typhoon.
4, Defile. Pa-innervate Defile sa in three. our shaman, please. 1. 1. Hello, Defile. Uy, nasa Sa upat. gitna, Uy, Defile. Nasa daan. Okay lang, sa tank. Yeah. Kailan mo i-Cuervo yan, Cuervo. Oh, dandan lang. Ferrari. Last na Naka paso. ano, Mercedes-Benz Run yan, si sir, Lich King ah. Stuck. Moving. Spirit, alo. Tayo. gusto mo, Nico, parang bilis tayo mag-aspect ako dito. Gago. Gago, wag. Tangin. Sino ka ba gumawa nun, gago? May gumawa nun eh. Sige na. isang ano lang. 2 seconds. Please. Sino gumawa nun? Tangin na. Naslow Tulog tayo tayong lahat lahat. eh. Talaga. Di ba may gumawa na nun, Ken? Nalimutan ko lang kung sino. Oh, putang na patay. Uy, Namatay? Si Mahuli. nasa, Sinadyaw taken na. Sino namatay? Wala Ano ko dyan namatay? na-leave behind ka. Spirit. Oh my god, yung spirit. Sorry. Hello, Defile. Uy, nasa gitna pa yung defile. Oh my god, guys. Uy, Eloise ako. Uy, gago. Sakit. Magsusuka ba, Nadra? Oh, actually, oh. Big. Laki ng karakter ko to. Pwede pansok eh. 快分散， Okay na ngayon kasi ubos mana pero walang hinihil. 2. 1 1. Hello, Tangin Defile. na. Sarap ng ano ni Son ngayon ah. Mm. Sarap ng higa Thank ni you, Son na guys. naman. 10 million. Yes, sir. Dapat. Agod ka, Son. Bakit ka ba, Son? Then, wala na naman nag-drop sa akin. Bigay mo na yung terreno. Eto, 1k gold. For 1k gold. Tanongin mo nga si Rich kung napagod siya. Oh. Rich. Nico, pwede ay mamaya na. Transfer nyo na. Ay, tangina nyo. Oy, tangina nyo. Pagod ka daw. Sabi ni Tendons. Strines niya si Rich. Pinaggagawa niya kasi eh. Kasalanan ni Betlog. Ang bilis. Nakita ko si ng Betlog. pagkaina. Ito yung Betlog. Pero nakita ko talaga yung Betlog. Walang DPS sa ano eh. Sa pag kaya na-drop eh. Walang piercing yan. Important na-keep yung piercing eh pag wala na sa trap ng hunters. Pero not bad na si ano Suraj Not bad yung healing niya. Yun ang Mercedes. Suraj, Bakit you're this big improvement, bro, from the last time I saw it. Wait lang, para yung Uy, mali ako. grabe naman. Very big. Ba't Nice. wala ako sa... Sabi Ba't niya, wala mali ako ako sa rank, nakikita eh. Nico? Wala ka ata sa guild eh. Gago, meron ka. Uy! Tingnan mo. Nasa guild ako. Meron ka. Hindi lang lumabas. Hindi lang lumabas. Grabe ka sa akin. Hindi, di lumabas dito sa ano, mga binigyan mo. Top 3. Yeah. Ito yung top 3 ko ah. Wala magre-reklamo. Yung top 3? Sharing my top 3. Top 5 pala. Wala ako dyan Top ah. 5 pala. Oh. Sakto yan. Top 5 mo. So, ito Puro na lang sa mini, akin, ano? oh. Top 12. Nag-top 7 pa ako. Di ba yun? Mas matatangin ang baba ng sa'yo. 40 million, 60 million sa akin. Yung sa Uz, di pa nabibigay pala, Nico. Oh, Yung Uz natin, Sachi, ikaw ako. Wait lang. Top 3 muna. Ay, hindi. Tuna. Hotdog. Type 5, type 5, type 5. Nigir. Rich. Skadawar. Top 5. Pero ba't nag-ardent ako first phase? Why holy pala, why? Tanungin mo H pala. Oh, Uzes. Ito ulit yung Uz damage ha. Baka sinabihin nyo. Pero Swapang ba't si na-decline ko. Nadra hindi nag-heal?
Uy, hindi hindi nga namumroblem, hindi nga kinakabahan yung Bing tayo, Bing. si Tankirito eh. Volby. Yo, Volby. Ethan. yo. Mas mahirap sinti natin kaysa LK. Tan! Kaya nga Anak! puta yan. Ginawang normal yung LK eh. RL. One shot ba LK? Ay, hindi pala. Ay, What else? labi na. Sila, Nico. Sino Nico? Tangina naman. Oy, blood Wala surge! na naman Ang ang so nice! Masaya ka talaga, Ano ba idol. naman yan? Sarap ng tulog. Nice ka na. Masaya talaga idol ko. Babay DKP. Paras, hindi na ako marirest dito. Re-rage question, pa sa reset ba magtatawag? Immediate. Sa reset ba Decline. magre-reset yung bro. yung DKP? Bro. Thank you. Wala akong DKP. Oo, kailangan mo ubusin